Halo teman-teman, balik lagi di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Oke, kali ini teman-teman, gue pengen ngejawab satu pertanyaan waktu itu di kolom komentar, bilang, Bang coba dong kasih lagi tutorial gimana cara potong rambut bagian atas kalau model French crop. Nah, di kesempatan kali ini gue akan tunjukin hal tersebut. Nah, kebetulan kali ini sudah ada modelnya dan langsung aja yuk tanpa berlama-lama berpanjang lebar kita langsung ke tutorialnya, cara potong rambut bagian atasnya di model French crop. Halo semua, yuk kita langsung aja ke tutorialnya ya. Nah kali ini gue pengen buat potongan French crop. Nah gue pengen nunjukin ke kalian gimana sih cara gue potong rambut bagian atasnya waktu potong rambut model French crop. Nah langsung aja ya ke langkah pertama. Nah langkah pertama yang gue lakukan adalah membasahi rambut bagian atasnya. Jadi kali ini gue motong dimulai dari rambut bagian atasnya ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih gue mulai dari rambut bagian atas? Karena sebetulnya nggak ada pakemnya harus mulai dari atas atau bawah. Tapi untuk model French crop ini akan lebih mudah menurut gue kalau dimulai dari rambut bagian atasnya. Nah kalau kalian perhatiin model gua kali ini bentuk jidatnya itu yang cekung ke dalam atau ngebentuk huruf M ya teman-teman ya. Nah dengan struktur dahi atau jidat kayak gini menurut gua ideal atau cocok dibuat French crop. Kenapa? Karena model French crop itu stylingnya diarahin ke depan. Nah nanti dengan styling kayak gitu akan menyamarkan bentuk jidat yang French crop yang berbentuk huruf M. Nah setelah dibasahin kali ini gue buat patokan teman-teman. Nah patokannya itu gue sebut profile line ya teman-teman ya. Nah seberapa panjang sih kalau diukur panjang profile line atau patokan yang gue buat ini, kalau diukur panjang atau kira-kira 4 jari tangan gua. Tapi mungkin beda-beda ya jari tangan orang ya. Ada yang tipis, ada yang tebel. Nah, ini tinggal dikira-kira aja atau diskusikan sama modelnya atau didiskusikan sama customernya mau sependek apa sih. Menurut gua dengan panjang 4 jari rambut bagian atasnya itu udah cukup ideal untuk model French crop ya teman-teman. Nah di bagian tengah tadi kan patokan ya, profilan ya. Nah tinggal gue sisir ke samping dan sisi sampingnya tinggal disamain dengan patokan yang dibuat di awal tadi. Jadi gue buat profiline sebesar jari, terus setinggi atau sepanjang 4 jari. Nah ke samping kiri kanannya tinggal nyamain aja. Nah untuk bagian depannya ini riskan banget karena itu bagian yang untuk nutupin jidatnya yang lebar nanti. Jadi sengaja gua nggak potong di awal. Jadi nanti gua keringin dulu, gua sisir ke depan dulu. Perlu atau enggaknya dipotong karena bagian itu penting banget untuk nutupin bentuk jidatnya yang huruf M atau cekung ke dalam. Nah di antara kalian ada nggak yang memiliki atau yang punya struktur dahi atau jidat kayak gini? Gue sih kayak gitu juga sih. Nah itu pilihan aja kalian pede atau enggak terekspos jidat kalian. Nah kalau yang nggak pede dengan jidat yang terekspos, nah model French crop ini menurut gue recommended buat kalian yang punya struktur jidat kayak gini. Oke, menurut gue simple ya langkah-langkahnya, step by stepnya. Tinggal buat patokan terus yang lain disamain. Nah berikutnya tinggal dibuat pendek kiri dan kanannya. Nah tentunya untuk bentuk jidat kayak gini gue sarankan jangan terlalu high, taper aja cukup atau low fade juga cukup. Kenapa nggak gue buat high fade di bagian samping kiri kanannya nanti? Karena dengan gue buat high fade itu akan mempertegas atau memperlebar area wajahnya. Udah jidatnya lebar ditambah mukanya lebar, nah itu nggak banget menurut gua. Oke, next ke langkah berikutnya teman-teman. Gua mulai dengan guard nomor
3 kali ini untuk bagian samping sama belakangnya. Terus nanti akan gue buat gradasi di bagian samping sama belakangnya. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Alright, sudah mau selesai teman-teman. Tinggal finishing dikit-dikit aja, mempertegas line-line, outline-nya. Yang gue bilang di awal tadi ya, gue buat taper aja di bagian kiri kanannya. Kenapa? Karena gue nggak mau memperlebar bentuk wajahnya yang sudah lebar akibat jidatnya. Dengan rambut yang tipis dan struktur dahi berbentuk M, model French crop ini gue rekomendasikan buat kalian. Nah, yang buat tukang cukur nih, boleh tuh direkomendasikan ke customernya. Model French crop nih patut dicoba buat modelan-modelan bentuk wajah kayak gini. Oke, gimana? Langkah-langkah atau step by step yang udah gue sampaikan, yang udah gue tunjukkan. Pokoknya jangan ragu dan jangan bimbang untuk menulis pertanyaan kalian di kolom komentar supaya apa ya? Supaya kita bisa berinteraksi dan saling berbagi ilmu tentunya. Nah, ini sentuhan terakhir untuk rambut bagian atasnya. Gua point cut
untuk menambahkan tekstur di rambut bagian atasnya. Nah, teknik ini bisa jadi akan menambahkan tekstur dan volume untuk bentuk atau tipikal rambut kayak gini yang udah tipis, jidatnya lebar, mukanya apa nih? Jadi body shaming gue kalau sebutin semua ya. Oke, pokoknya sampai di sini aja teman-teman. Sekian dulu. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I, pamit di video ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. See you and bye. Ya bocor deh video gue. Nah itu dari suara teman-teman gue yang lagi nontonin gue voice over teman-teman. Biasalah sedikit-sedikit gangguin dan kayak mau pansos. Pengen disebut namanya Aldi dan Tias. Oke. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite